हेलो दोस्तों, अफगान भाई बोल रहा हूँ। रिक्वेस्ट के साथ जल्दी से प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को लास्ट तक देखना। भाग ट्रम्पा भाग, पतली गली से निकल जा। आप तेना जो कह रहे थे कि हिंदुस्तान और चाइना हेल होल है, हेल होल कहाँ पर है? आपके ही व्हाइट हाउस, जो आप समझ रहे हैं कि दुनिया की सेफेस्ट प्लेस है, वहां पर अटैक होता है। सिर्फ आप वहां पर नहीं थे ट्रम्प बाबू, आपके कई मिनिस्टर, उनकी फैमिली, आपकी बीवी, आपकी फैमिली, उनके बच्चे सब थे और सब डर के मारे टेबल के नीचे छुप गए थे, क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि कौन आएगा पहले निशाने पर और किसकी आने वाली है मौत। और कह रहे थे हिंदुस्तान और चाइना के बारे में। हिंदुस्तान और चाइना में तो इस तरह की चीजें नहीं होती है ना। आपके साथ क्या हो रहा है? अब ट्रम्प बाबू इतना पगला गया है, ये तो हमेशा ना किसी और को पागल कहते हैं और हम सबको पता है, अगर किसी ने किसी को पागल कह दिया तो वो सबसे बड़ा पागल है भाई। ये बंदा खुद ही पागल है, कभी ईरान को पागल, कभी हिंदुस्तान को पागल, कभी चाइना को पागल, कुछ भी ये कहता है, कुछ भी कहता है। अब इसका ये जो बहुत ज्यादा लोग जो लाइक कर रहे थे वो भी डिसलाइक कर रहे हैं। खुद अमेरिकन अगेंस्ट हो गए हैं ट्रम्प बाबू के। और इसी अमेरिकन के बीच आता है एक बंदा कोली थॉमस एलन के नाम से, अटैक करता है और वहां पर वो तो सक्सेसफुल नहीं होता, लेकिन फिर भी अटैक होता है व्हाइट हाउस में। व्हाइट हाउस में अटैक होता है, ये बड़ी बात है। कोली थॉमस एलन एजुकेटेड बंदा है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से इसने एजुकेशन हासिल की है, बैचलर और फिर मास्टर्स की है। इस बंदे ने आकर वहां पर इनके साथ कह रहे हैं, न्यूज में आ रहा है कि कई डिफरेंस वेपन्स थे। खुफिया एजेंसी, सीक्रेट एजेंसी काम कर रही थी और किसी ना किसी तरीके से ट्रम्प बाबू को पतली गली से निकाल दिया 18 मिनट के बाद। सिर्फ 18 मिनट वहां पर था। और यह पहली बार नहीं है कि ट्रम्प पर अटैक होता है और ये लास्ट टाइम भी नहीं होने वाला है। अमेरिका के लोग खुद ही खुश नहीं है। अमेरिका में पॉपुलैरिटी आई है नीचे 33% पर डोनाल्ड ट्रंप की। कई लोग कह रहे हैं कि ये इसने जो वादे की थे कि हम ना जंग रुकवा देंगे, उनके साथ महंगाई रोकेंगे, सब कुछ सस्ता होगा, अमेरिका ग्रेट अगेन होगा, वो सब उल्टा हुआ है। सब उल्टा हुआ है। जंग और भी, वार और भी ज्यादा हो गई है। उक्राइन का जो मसला था वो ना हल कर पाया, उसके साथ साथ ईरान के साथ पंगे ली और अब ना मामला और भी बिगड़ गया है और महंगाई तो रोजाना हो रही है अमेरिका में। तो लोग तंग आ गए हैं ट्रम्प बाबू के साथ। और ट्रम्प बाबू जो झूठ पर झूठ बोलता है, और उनके साथ साथ इसने जो कुछ कहा था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो आप लोग ईरान को मत छोड़ना, ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करना, न्यूक्लियर अटैक करना। अब न्यूक्लियर अटैक तो इतनी इजी भी नहीं होगा, लेकिन सोचो अगर कोई और अब ना ट्रम्प बाबू को उड़ा दे, ट्रम्प बाबू को अननोन गनमैन की तरह धुरंधर बनकर उसका मामला निपट ले और उसको इस दुनिया से फारिग करे, तो क्या होगा ईरान का? ईरान के अगेंस्ट होगा और भी अमेरिका करेगा अटैक। देखते हैं क्या होता है क्या। और इस मौके से कई देश फायदा उठा सकते हैं। सोचो इसराइल का मामला चल रहा है ईरान के साथ, इसराइल खुद ही निपट ले, कह दे कि हम ट्रम्प बाबू को उड़ा देंगे और वहां पर हमारे लिए सब मामला क्लियर हो जाएगा और हम ईरान के साथ अपना मामलात करेंगे और ईरान पर अटैक करेंगे। अमेरिका भी करेगा और बड़ा सा अटैक करेगा। और शायद ये भी हो सकता है कि ये बहुत बड़ा ड्रामेबाज भी है कि प्लानिंग के लिए ये चीज की हो ताकि इनकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ी जाए। क्योंकि लास्ट टाइम इस पर जब अटैक हुआ था और ये कान पर लग गया था, तो उसके बाद पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो गई और ये इलेक्शन जीत गया। अब अगर कोई नई ड्रामा हो, ये भी हो सकता है कि कोई नया ड्रामा हो और ये सोच रहा हो कि अगर इस तरह की चीज हो जाए हमारे साथ तो हम ना फिर से पॉपुलर हो जाएंगे, फिर से कोई ना कोई देश नहीं, पाकिस्तानी फिर से हमें नॉमिनेट करेंगे। भले ही हमने बहुत ज्यादा चीजें की है, हमने दुनिया के सिस्टम को हिला दिया है, हॉर्मोन्स को जो बंद ही नहीं था कभी उसको बंद किया और फिर रीओपन करने के लिए क्रेडिट ले रहे हैं। ये मामला चल रहा है ट्रम्प बाबू का। और ट्रम्प बाबू का मानसिक संतुलन इतना बिगड़ गया है, ये बंदा इतना पगला गया है, ये इतना बुद्धू बंदा है कि ये सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है पाकिस्तान पर।
پاکستان پر ٹرسٹ کرتا ہے، اور وہ پاکستان وہ دیش ہے جو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم دلال ہیں، ان کے خود ہی ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم دلال تھے، اس پر یہ کرتا ہے ٹرسٹ۔ اب آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا، یہ جو بڑی بہادری کے ساتھ ٹویٹ کرتا ہے، جس طرح یہ بھاگ گیا ہے اس ایونٹ سے، اور جس طرح یہ بہادری کے ساتھ ٹویٹ کرتا ہے، پوسٹ کرتا ہے ایکس پر، یہ بہت زیادہ انوکھی کہانی ہے بھائی۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ اس بندے میں کتنا جرت ہے بھائی۔ وہاں پر پڑ گئی تھی، سارے جو وہاں پر منسٹر تھے، ان کی فیملیاں، ان کی بچے، وہ سب کچھ پریشان، کسی کو پتہ نہیں تھا کس طرح یہ لوگ بھاگ گئے ہیں، اور پھر یہ بڑی بڑی باتیں کرنے کے لیے سامنے آتا ہے کہ کریں گے، یہ ڈنر پارٹی کریں گے، نیکسٹ ٹائم کریں گے۔ چل دیکھتے ہیں نیکسٹ ٹائم کرو۔ اب یہ کون اس کا معاملہ فنش کرے گا؟ خود ہی امریکن کریں گے، کیونکہ امریکن خود ہی تنگ آ گئے ہیں۔ اسرائیل کرے گا، ایران کرے گا، کوئی نہ کوئی اس کو نپٹا دے گا۔ بہت زیادہ جلدی اس کے ساتھ ہونے والا ہے ان نون گن مین کی کہانی، بہت زیادہ جلدی ہونے والا ہے ان کا کام تمام، اور ان کی یہ جو ساری بڑی بڑی باتیں، اور اس ریجن کے بارے میں اسپیشلی وہاں سے دور سے بیٹھو اور یہاں پر ایشیا میں فیصلے کرو، جیسے افغانستان کے بارے میں کئی بار یہ بونکتا ہے۔ یہ صرف افغانستان کے بارے میں نہیں، ساری دنیا کے بارے میں، کبھی نہ افریقنس لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ انسان نہیں ہے، کبھی افغانستان کے بارے میں کہہ دو، کبھی چائنا اور ہندوستان جیسے سپر پاور کے بارے میں کہہ دو کہ یہ ہل ہول ہے۔ اب یہ سوچتا کیا ہے؟ خود ہی اس کے امریکن سوچتے ہیں کہ بھائی یہ تو ستیاناش کرے گا سب کچھ کا۔ امریکہ کیا جتنا ڈیمیج اس بندے نے کیا، اس لال بابو نے کیا، کسی نے نہیں کیا ہوگا اور نہ کر پائے گا، کیونکہ اس بندے نے ٹان لی ہے کہ ہم کریں گے تو اچھی طریقے سے کریں گے، اور ہندوستان کا تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ہندوستان تے جواب بھی آئے گا، اور ہندوستان پاکستان جیسا دلال نہیں ہے۔ ہندوستان جواب بھی دے گا، ہندوستان وہ کرے گا جو ہندوستان کے لوگوں کے لیے اچھا ہو اور صحیح ہو، اور وہ جس طرح ہمیشہ کبھی بھی ہندوستان نے امریکہ یا کسی اور دیش کی غلامی یا دلالی نہیں کی ہے۔ وہ سر اونچا کر کے اپنا کام کر رہا ہے، اپنے دیش کے لیے کام کر رہا ہے، اپنے لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے۔ اور یہی چائنا کے ساتھ ہم بہت زیادہ چیزوں میں ایگری نہیں ہے، لیکن پھر بھی چائنا کے ساتھ کرو، رشیا کے ساتھ کرو، ہندوستان کے ساتھ کرو، اس سے بڑا بھائی منٹل بندہ نہیں ہے، اس سے بڑا منٹل بندہ نہیں ہے۔ اب تو یورپین لوگ بھی ناراض ہے، یورپین بھی اچھا دوست نہیں مانتے ہیں ٹرمپ کو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ اور یورپ کی یہ دوستی دشمنی میں بدل گئی، دشمنی نہیں ہے، لیکن اب کی جو دوستی ہے وہ ٹرمپ کی وجہ سے بگڑ گئی ہے۔ تو آنے والے وقتوں میں دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے کیا۔ یہ تو کتے کی طرح بونگتا ہے، اور اس کتے کے ساتھ کیا ہوگا، اور جس طرح بھاگ دیا کتا اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہندوستان اور چائنا ہل ہول ہے۔ ہل ہول کہاں پر ہے اب دیکھو۔ یہ تھی ہماری ویڈیو دوستو، آپ کا اوپینین بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اوپینین لکھ دو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، بائے بائے۔